Adik makan apa? Asin. Enak. Mama boleh minta. Boleh. Kalau makan es krim, Adik nah, nanti kenapa? cepet. Cepek-cepek. Terus Eh, nanti kalau makan es krim banyak-banyak kenapa? batuk. Sakit batuk. Nggak boleh pakai alim tadi batuk. Oh, nanti batuk kalau makan banyak es krim. Iya. Iya, nak. Oh, adik pinter ya. Bah, Anak. Kenapa? giginya kita makan asin. Oh, giginya. Bila alim lah berlagung nanti wati. Cepet-cepet. Mau tak? Nah, makan adik. Gimana makannya? Oh, gitu.